y'u bolo dɔ kan u tɛgɛ dar'o kan ka kɛɲɛ ka bɔ mun ye Mali ale ni Guinée danfara la Kure Mali a bila ko ni baara in kɛra ni yɔrɔ in na ka fɔ ko ni baara ko ni y'a jateminɛ maa mun wulila ka se k'i jɔ ni ko bɛɛ lajɛlen lieutenant colonel Mohamed Koulibaly ale tun bɛ ko kɛnɛ kan fo ka taa se u ka chef de bureau ma n'o ye ni waati n'o ye Kure Mali chef de bureau ye n'ale lieutenant colonel Ater Bazet olu n'u ka cɛw olu de wulila ka ni baara in bila sen kan walasa ni mifɛn jugu in a kana se ka don an ka jamana kɔnɔ ni cogoya ninnu na bilen. N'a y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ jumɛn de ta sisan? L'indicateur de renouveau. Ale ko di? L'indicateur de renouveau ale kumana bilen ko kalo 6 o dira ni waati na ka kɛɲɛ ni shisha ale feereli a n'a donni Mali kɔnɔ u b'a kɛ boîtinin dɔ kɔnɔ jurujan b'u bolo tan k'u bɛ sigi carré kɔnɔ tubabu tabadaga nin bɛ yen tubabu dagadaga ko a mini a donni a feereli Mali kɔnɔ kalo 6 a bila ko nin y'a interdilen dɛ ko maa minnu bɛ k'a baaraw kɛ o kalo 6 b'u bolo ka se ka t'u yɛrɛ lajɛ k'a ɲɛfɔ baaraw bɛ ka kɛ cogoya min na nin waati na ko sinon shisha ko kɔni k'a bantɔ don min ye Mali kɔnɔ dɛ ala k'o kɛ an ka denmisɛnninw kɔni ni y'u ye carré kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ le canard déchaîné o tɛ yan o don a ko di canard déchaîné ale kumana ko Emmanuel Macron a bila dan ko a ɲɛma tugu ko a dara a ye sufɛ nka a ɲɛma tugu ko kama sɔrɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko a ye Mali jabaranin lajɛ n'o y'an ka télévision nationale ye ko a kɛtɔ k'o filɛ ko a bɛnna n'a ye k'a fɔ mun ye Rusilakaw olu kɔni kɛlen don k'u bolo di Mali ma ka se ka mun ye kɛlɛkɛminɛ caman ko k'o di mun ye Mali ma ko stratégie la mun ye Emmanuel Macron a bila k'ale ma se ka sunɔgɔ ko da fɛ dɛ ka t'o kɔnɔ hali bi Moscou a bila olu kɔni ko nin waati in na ko ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛna caman fara a kan ko ka kɛɲɛ ko n'i ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔsi 40 tanyana kɔsa in na a bila k'a kan ka maa sɔn hakili la ko nka ko o tayani na k'olu ma da la k'a fɔ ko ni banbacikɛ wale maaw yɛrɛ dɔrɔn ye ko est-ce que ko maa wɛrɛ t'u senkɔrɔ wa ko parce que k'u ye baara ninnu kɛ cogoya min na sɔrɔsiw faala cogoya minnu na k'u ma da la k'a fɔ ni maa wɛrɛ t'a la k'u senkɔrɔma don Ablɛ ni ye an ka malien dɔ ye mun taara ka kɛ farafina an ka mara kɔnɔna la n'o ye farafina woroduganfan in fɛ yan nɔ ka kɛ jɔnjɔn ye jɔnjɔn dira ma kama sɔrɔ ale sɛbɛnni de kɛ livre kɔnɔ livre min n'a bɛ bɛn page 107 ma a yɛrɛ ɲumanna ni cɛ kofɔlen ye ko waati min na a ka livre a b'a don ka se ka taa jɔnjɔn ɲini k'a kun ma da la k'a fɔ ko k'a bɛ jɔnjɔn sɔrɔ dɛ ko nka ko n'ale ka jɔnjɔn ko waati min na don fɔlɔ min na k'a wulila k'a fɔ a ye k'a ka livre donnen k'a minɛna k'a bɛ se ka taa mun ye jɔnjɔn tabaw fɛ k'a bila ko a dabali banna k'a kɛra la surprise ye ko surprise tɔ bonyana mun na k'ale taara k'a kɛ jɔnjɔntigi ye farafina k'o diyara ye kosɛbɛ mais i ma tɔgɔ de fɔ n ye de a tɔgɔ an b'o fɔ 11h30 waati an b'a walawala donc i bɛ n jagoya k'i lamɛn lesɔ faso ka fasiri a bila ale kumana Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ nka mun ye an ka ministre ɲɛsinnen bɛ ka kunnafoni cari ale ma a bila ale ye kunnafonidilaw wele an y'an kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'an ye ko an ka sabali tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ maa minnu bɛ yen ni maaw b'u filɛ ka kow kɛ n'an k'o ma ko influenceurs a bila kun an bɛ kunnafoni di an k'a di a di cogo ɲuman na ko ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoirekaw ka finitigilaka 49 minɛni a bila ko kuma cayara kojugu mun ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko wa kuma cayali fana ko n'a bɛ taa ɲuman sira fɛ a bɛ taa ni bɛn kofɔli ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka ɲi mais ko caman de yera a la k'a fɔ mun bɛ na ni furuku ye k'a don mun ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bila k'a tɛ bɛn k'a bɛ kunnafonidilaw wele k'an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ kunnafoni minnu di an bɛ kunnafoni minnu cari k'an k'a kɛ bɛn sira fɛ kiliya sira fɛ walasa jamana fila ye Mali ale ni Côte d'Ivoire a bila ko an kana kari ɲɔgɔn na an bɛ to faso ka fasiri kɔnɔ an ka ŋanaw n'o ye sanfɛ celu ko fɔ basketball a bila n'olu ye Coupe d'Afrique ta Rwanda musolakaw fan fɛ Madagascar n'u si tɛ tɛmɛ san 18 kan musow a bila k'u kɔnɔlen don bi an ka pankuruji kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ président Modibo Keyita la nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ko siratigɛw la ko wele bilalen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko maaw ka bɔ i mana kɛ k'a daminɛ aéroport la fo palais des sports la maaw ka bɔ k'u kunbɛn k'u senkɔrɔma don ka taa ne f'u ye palais des sports n'o ye fɛɛrɛ kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ
Salamatu Maïga o kuna ta bisimila yeno no anga coup d'Afrique tabaye ko ni a chien chegina Mali be ni coup d'Afrique ta musolakaw fanfɛ akala de chelakaw olu kon kɛra jɔrɔ sabanan ku fana do sɔrɔ ko abla u jɛnɛyɔrɔ fi ayiwa mais ko unyeda musomo ko dusu ta doni batewa odo le soir de Bamako la fait Bamako wula an n'a sɔrɔ an bɛ sɔgɔmada fɛla la ni waati na an bɛ sɔgɔmada fɛla la ni sɔgɔmada tɛmɛna wula bɛ se ko mu bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛw maa 800 olu bɛna bɔ Sénégal ka na maa 800 fana niyɔrɔ bila mun ye Bamako yan nɔ a rotation o yɛlɛmayɛlɛmali tɛ wa MINUSMA u ka baara hukumu kɔnɔna la o yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ni waati labanw na ale kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko siratigɛ la mun ye wɔlɔfɔw kɛrɛnkɛrɛn an ka fɔ Sénégalais olu ka colonel ale laseli kɛ n'o ye colonel Théodore Sarr ko yɛlɛmaniw baaraw bɛna kɛ ka kɛ n'a ye kunnafoni di tɛnɛndon n'o bɛna o tu kalo tile 15 ma san 2022 ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka se k'a faamuya cogo min na n'u ye k'a fɔ n'u ye sɔrɔsiw ye an ka dugu kɔnɔ maaw k'a faamuya k'a fɔ k'u nakun don ko a ko jɛlen don kosɛbɛ masomile bɛ kɛ sababu a banna abilɛ mun kɛra Ivoirien na o t'a fɛ ko sɔrɔ o don abilɛ an tun b'o de ɲini o a ka fɛsɛfɛsɛ kɛ jɛya a banna ka walawala yan n'u ka se yan o don o tɛ wa Matise e bɛna n ka sɔn n t'a dɔn i ka na min bisimila o tɛ se ka bɛn kuma ka ca dɛ ayiwa Massa Solo Abdoulaye Handan Jite kunu ne ko i ka bamanan jamu naani fɔ ye i dɛsɛra n dɛsɛra a ma kɛ i n'a fɔ n t'a dɔn a bɛ n kɔnɔ n dɛsɛra k'a bɔ n da de a cunan kan fana o fana bɛ se ka kɛ ko balalen o bɛ ko sudalen sa donc i ye dɔ ɲini ka di yan bi yan i ma bita in fana fɔ dɛ ne t'o fɔ ye o de la fɛrɛ yɔrɔ la i mako bɛ jumɛn na ne mako bɛ jumɛn na e ka dɔ fɔ n ye dɔrɔn parce que ne hakili la n'o fɔr'i la kunu i bɛ taa dɔ ɲini de n ka jamu dɔw ɲini wa bamanan jamu wa bɛ jamu jumɛn de bamanan bamanan de a bila i fana bamanan jamu ka ca o bon n bɛna dɔ fɔ i ye bi comme i m'a ɲini n taara ɲini ka di Kulubali a fɔlɔ la o ye e yɛrɛ ye o ye bamanan fɔlɔ ye a to an yɛrɛ k'o fɔ maa man di yɛrɛ da a to an yɛrɛ i ma jamu ayiwa a to an ka fɔ i ma sasi nba Bitɔn Mɔden a tɛ yan o don a Kulubali nba Bagayoko Balo Ware Dambele Dante Dumbiya Fane Fomba Jara Kolobakari Jombana Kane Konare Kone Kulibali Kumare Samake Sokoba Tangara Traore Togola Jabate Sisoko Sinayogo Samake Kamara Kuyate ne ni sɔrɔ Ablɛ i ye Mali jamu bɛɛ fɔ e ka fɔ a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ayi a bɛɛ b'a kɔnɔ a ko n y'o de fɔ n ko bamanan Ablɛ a bɛɛ b'a la a tu b'a la a bɛɛ ayiwa maintenant bamanan ni maninka ne ka surun ɲɔgɔn na maninkaw maninkaw parce que olu ka maninka kan olu fana tariku la maninkaw y'an dɔgɔninw ye y'aw dɔgɔnin an dɔgɔninw don Kɛta tulo b'i la dɛ Kɛta tulo bɛ na a b'a dɔn tariku yɛrɛ la maninkaw y'an dɔgɔninw ye bon n'i taara maninka kunda ka bamananw dafa olu ye Baji Dambele Danfaga Dansogo Danyogo Dumbiya Jabate Jarasuba Jata Jomande Kamara Kangama Kamisogo Kante Kanute Keita Kiabu Koli Konate Konde Koroma Kuruma Koite Kuyate Magasuba Mane Nomogo Sane Songo Sisoko Traoré ani Kante Ablɛ Maliyɛn bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la i ko tɛ i ye fɛn fɛn fɔ nin ye tan maninkaw la n'i y'a tila fila ye sisan i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ bamanankan na o de kama n ko an bɛɛ ye fa kelen ba kelen an bɛɛ fa kelen ba kelen o de tɛ yan donc ni ne tun bɛ n bolo k'a d'i ma bi Abdulaye a diyara n ye ko Mandela ko c'est le jamu qui identifie le Manding et le Mandinka Malien jamu de b'a waso o don o tɛ yan depuis Lawale depuis Naramagan Cissé Cissé jamu nana depuis Sunjata Keita Cissé Mandemori jamu nana depuis Soumanguru Kanté jamu nana depuis Djei Faseke Kouyaté jamu nana depuis Biton depuis Bamba Traoré depuis Biton Wati depuis Biton jamu nana depuis Jara Ngolo Jara jamu nana a bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na a bɛ bɔ ɲɔgɔn na ko Mande kulu saba de sigira u bɛɛ ye kelen ye Kurufugangaw ko hɔrɔn jɔn ani
nyamakala abla do la ko ba fo ko mane jamu bi bangi to be nyini ka dayla di so ni jamu kon bina et puis be ni ka baralo sigatala be ni ka bara mande sisew e mori mande mori fane ani balo ule nega dilalawe numu akuyate ajabate uye ajeli godo mumbi ifasada côté ko jeli makoro ni kuyate ki bokolo foyi ulu ka bare keita ube foka be fana ke keita le mawni nyongose o famay o do beni sigoro keletike voilà ni be ka barado et puis mune gara duni uye do ke do sinangue sigatala pour que kele gene wili ay abla be flani numu voilà ulu sinangue maintenant sinangue be bamana ani maninga fana che uye mun ke duguni pour que kele gene wili bengana pour que beki ni yoro soro bekene toy kelena nyana fi gene be soro table uye abla kulula kulugulu ajme kari wa fo kari karimawa bamanangando karimawa ne koroboro men bidoni fo de karimawa ma ni bio yoro fambo famu mesre ego karima nya famu we mamunu bangera o wati kelewna o luka watudu manga fi salon tara uye jonjon do dawe ku karimawa ka jonjon awo ba ke karima amabande o yake buranyaye ni mogoya ani afutugo di mamusoya ani mokeya ani bemakeya ani burangeya nodo donc baby jorondo ko iti se que mu fo iche ini mogo i muso do muso ba muso ba chi abi chi foi abafo foi ti bola ai foi isina ko ba foi ti bola foi ajawre jme akani mama yoro akani mama yoro jme ibita ibenga so ni mu ye ba fo mbini fe obadima abla o tibi foi folo de sura bitere no donc antu e maya de la o chocolat erma benge abla ni mu ma di o babalmandi na dira o di benge re o di benge mu ma fendi o babalmai na ma fe ko bar ma fendi wa abiti e mande ko den kanya benala mais ko den kamalen o kanya fasola kambe ikulbali mba dite promo ka weleli ke katakokan ayaw limanaw lasoro aw sagoya la minnu be kokan ni forfait ye appel internationaux ka damne kɛmɛ dɔrɔn awo ay heure saba weleli sɔrɔ ka taga Afriki, Europe, Ameriki ani Asie jamanaw na ayaw tɔgɔ sɛbɛn joona application Orange Mali sugu fɛ walima aw ka jazz kelen fu kelen jazz wɔɔrɔ jazz kɔri lajali bɛ to sen na fo utikalo tile 21 san 2022 Orange Mugdun kullu dingra kebe Jimmy Carter di kagunya garengare tagundi kagunya garebe tongeni Rosaline kenganya sine ujuna do komo kebido tanchike do fillo ke dingra kundu ana garsit ntenga do fobe kenina hakleta ndenya sebetindi dunan ko ngado sa hanke barunga aw tanchike jamane no ngam mali ke fini kunga mali khalelo gel sine ujuna do komo kebido tanke do sikwai kudo na katufera kutunu fobe no ko segre mendo maranga na kenga jabaka jamane ken ngonga kha gel sine ujuna fili do tamdo segu ke golira kunigata ndanga centre Carter aw de droit khrekhrente sre utu kundu kenga kurosinde de berne gollu beni garota Algérie mere gemmen kam mali khibarunga agar gollu beni de brade kumbe tamu bagani na kunda ntaki soronda nga kengen ko karu ko fili sugare laadu bewutu khayre kurosinde yogoni wori nanti kote yogoni ro golle nga nan katukun kama ni tunu na kote ku mana nintu na ngani yogoni tonto kudo golle ke ganka tatalan sabetini mo be geligem khanen garot sine wujunu fildo tamu do kargoy na octobre qaso sine wujunu fildo temple do mba ne golle ke garota kundu kote yogoni nunga 48 nanti kote ke italampu mukendi mai igero gollu bene de bere igere bugandi tatamunde kundu kenga nya juen kaso ke no honga de crossindi yogon de bere lonjurundo mana ne begeri na leti aw gollu ku siginde nga kunga no ko diga men nga fobe kama dimmasu keni nan katu mere gemme ke sofonga ni filan karana karati hakle do kili kundu crossinda khere teke kundu are ko nanti fobe gen ko kemme awa kem masala ngenya ne fitalan kafini awa bitenga rono jamane maranda non do sapane kudo men hanga aro jaman takenga katorono mere gemme ke kundu crossinda khere teke be gere sugandi kende ko nanti gum xanne ke me kutira tam mendo karganding de fotam panci nanti ile la rono dimmasu karo ko fili gana gemu fonka mana sogu CSA ngani kam
korsinda khere nteke be gar sugandi kende ko yakari nan karo ko filli gel sine wujun fildo tamudo karago ide ile gabro fe ken ko ngam khannun kamma fo be ka tengni mali me ala halanga korsinda khere ndeke kundo atie murno karo ko sum khani na khanen tallanci ti anti no ko na to renyim manke simin goita gade ko mo be nanti kote ganaro golle ken ko nga ina fera kutu nan chefe mali le mundo mena khanga na nya khibare be ga mali re mundu ru mena khanga kudo kote ke gan kat dangeni mo ko be. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, 9h30 temps universel. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, mercredi, le 17 août l'an 2022. Il est exactement 9h30. Voici le flash, le premier du jour avec Mohamed Khan. Mohamed, bonjour. Bonjour Abdoulaye et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. 145 briquettes de cocaïne pour 159,6 kilos avec une valeur marchande qui s'évaluerait à plus de 7 milliards de francs CFA. C'est la quantité de drogue saisie par les bureaux de douane à Kouré-Mali, à la frontière entre le Mali et la Guinée. 250 000 francs CFA, c'est le montant qui sera mis à la disposition des 18 chefs de quartier de Ségou pour assainir la ville. C'est l'appui financier apporté par le conseil communal de Ségou à ses autorités coutumières pour mener des activités à travers le comité de développement des quartiers. Objectif, rendre coquette la ville de Ségou. On reste à Ségou où les chefferies traditionnelles de la région sont désormais des autorités à titre reconnu. Le processus de remise des certificats et insignes aux chefs des quartiers, villages et fractions de la région a été lancé hier mardi au cours d'une cérémonie de remise symbolique à une quinzaine de bénéficiaires. Démarrage du projet de renforcement du contrôle démocratique civil et du secteur de la défense et de la sécurité. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Refondation, chargé des relations avec les institutions, en présence des représentants des départements de la défense et sécurité et des membres des organisations de la société civile. Ce projet d'une durée de 2 ans est financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie en partenariat avec CRI 2002. Et puis, identifier les facteurs de risque interne que le Mali a connus durant les périodes électorales. C'est le but d'une rencontre d'échange autour du renforcement du dialogue et la prévention de conflits et violences liés au processus politique électoral au Mali. À l'initiative de la Maison de la Presse, l'activité a enregistré la participation des hommes des médias et des membres de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale connu sous le nom de International IDEA. Voilà, ceci met un terme à ces bulletins d'information que j'ai eu le plaisir de présenter sous le contrôle d'Abdoulaye Andan Djité qui était du côté de la console technique. À 10h, on se donne rendez-vous pour d'autres informations. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi, Mohamed Khan, et à tous les auditeurs qui veillent sur le Mali. Soyez le combattant de la liberté de notre cher pays, le Mali. Inch'Allah.